بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة، أيها الأخوة الأفاضل، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعليكم بمثل هذه الاجتماعات العلمية، الاجتماعات والمجالس الذكرية، المجالس التي في الله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة الأفاضل, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua dengan adanya pertemuan semacam ini, pertemuan dalam kajian-kajian ilmiah, pertemuan di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis yang di situ kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. هذه المجالس التي وعد الله سبحانه وتعالى المتجالسين فيها بمحبته. ففي الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. فأسأله جل وعلا أن يجعل لنا ولكم من هذه المحبة الوفير النصيب الأوفر، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم. تفضل شيخ. Majelis-majelis yang seperti ini adalah majelis yang terpuji dalam agama kita, agama Islam. Majelis yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati", sungguh telah tetap kecintaanku, telah wajib kecintaanku karena Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang saling duduk bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang seperti ini. Wa hadhihi ad-daurah hiya dauratukum at-tasi'ah, الدورة العلمية التاسعة للإخوة من أهل السنة والجماعة السلفيين في إندونيسيا. وتعتبر هذه الدورات من أعظم الوسائل التي تربطكم بالعلماء وبطلبة العلم، وتربطكم بالمنهج الصحيح وبالصراط السوي. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى معاشر أهل السنة الذي وفقكم لهذا السبيل العظيم. Daurah yang seperti ini yang merupakan daurah ke-9 bagi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah As-Salafiyin merupakan daurah yang luar biasa. Daurah yang merupakan perantara yang paling besar untuk kita bisa dekat dengan ahlul ilm, untuk kita bisa lebih dekat dengan al-manhaj as-sahih, manhaj yang benar, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Perantara untuk kita bisa lebih dekat dengan as-sirat as-sawi, jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daurah-daurah yang seperti ini senantiasa berada di tengah-tengah kita. فالكثير منكم حفظكم الله
ربما لا يتأتى له ولا تتأتى له الرحلة في طلب العلم، لا يستطيع لظروف خارجة عن إرادته. في القديم كما تعلمون كان طلبة العلم يخرجون ويرحلون لتحصيل العلم وطلب الحديث، فمن لم يستطع منكم الخروج للقاء بالعلماء ومجالسة أهل العلم وحضور مجالسهم ودروسهم فالله أكرمه بأن يأتي إليه أهل العلم، وهذه نعمة عظمى، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى الذي يستوجب منا الشكر واغتنام هذه الفرص في هذه الأيام المعدودة. وإني ناصح لكم بعدة نصائح في استغلال مثل هذه الدورات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بها. Mungkin kebanyakan dari antum kesulitan untuk bisa belajar rihlah, datang kepada para ulama, keluar negeri belajar langsung dari para ulama. Karena dahulu para immatuna, para ulama kita, mereka terbiasa dengan rihlah fi talabil ilm, pergi dari tempatnya menuju kota atau daerah yang di situ terdapat para ulama. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah muliakan antum semua. Antum yang kesulitan untuk belajar ke luar negeri, belajar dari masyayikh, dengan daurah ini Allah muliakan antum. Para masyayikh berdatangan di negeri antum untuk antum bisa belajar dari para masyayikh, dari para ulama, menimba ilmu dari mereka. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang harus senantiasa antum syukuri. Dan insyaallah dalam kesempatan ini kami akan berikan beberapa nasihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermanfaat bagi kita semua. Awal النصائح أن تتعاونوا جميعا أهل السنة في إندونيسيا على إقامة هذه الدورات العلمية التي تجمعكم بأهل العلم، وهذا التعاون يكون بالمال، من استطاع منكم أن يساهم مع أخوانه، يكون بالنفس، يكون بالحضور، بكل وسيلة تدعم هذا الاجتماع. لابد أن لا تتأخر أخي. فمنكم من لا يستطيع بالمال، ما عنده مال، لكن يستطيع أن يخدم لنفسه ويأتي لإخوانه القائمين، الأساتذة القائمين على الدورة، ويقول لإخوانه أنا معكم حيث وضعتموني، في أي شيء تحتاجونه لإقامة هذه الدورة أنا مستعد. فلتكن جنديا أخي الحبيب في خدمة الدعوة السلفية وفي نشرها، وبهذا تكون حفظك الله من المجاهدين في سبيله. بل هو من أعظم الجهاد أن تكون جنديا في نشر منهج النبي الصافي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nasihat yang pertama, hendaknya antum semua saling bekerja sama, wahai ahlu sunnah, bekerja sama untuk mewujudkan daurah-daurah yang seperti ini. Bekerja sama ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini untuk mendukung acara daurah-daurah yang seperti ini, baik dengan harta, dengan jiwa, dengan hadir di daurah-daurah tersebut, dan lain sebagainya dari segala apa yang kita mampu. Oleh karena itu, jika sekiranya kita tidak mampu menyumbang dengan harta kita untuk acara daurah ini, maka dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Di antara kita, jika tidak mampu, bisa datang kepada panitia. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja dalam kepanitiaan. Saya siap membantu acara daurah ini. Maka sikap yang seperti ini merupakan sikap yang mulia, karena berperan serta, berperan aktif untuk menyebarkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah, berperan aktif untuk mendukung jalannya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, siapa saja yang menempatkan dirinya pada posisi-posisi tertentu dalam kepanitiaan daurah ini, atau mendukungnya dengan hadir di daurah-daurah yang kita adakan semacam ini,
maka dia adalah seorang mujahid. Dan tidaklah ada yang lebih besar dari seorang mujahid, dan tidak adalah jihad yang lebih besar melainkan jihad dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولا أحتاج أن أذكركم بجهود المخالفين للحق، المخالفين لأهل السنة، ومدى حرصهم على نشر مناهجهم بالنفس والمال، فنحن أولى منهم بما أنعم الله علينا من نعمة السنة أن نجتهد في نشرها بكل ما أوتينا وبكل ما استطعنا. Aku tidak ingin menyebutkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah dari sisi kesungguhan mereka, perjuangan mereka, baik dengan harta, dengan jiwa, dan segala apa yang mereka mampu. Mereka benar-benar berusaha untuk membendung dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Maka sungguh kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai ahlul haq, aula untuk memperjuangkan dakwah ini. Kita lebih terpanggil, kita lebih berhak untuk membela dakwah ini, menyebarkan dakwah ini, baik dengan jiwa kita, dengan harta kita, dan dengan segala apa yang kita mampu. ولا يمكن أن تقوم لكم قائمة وتنتشر دعوتكم إلا بالتعاون وبالبذل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المؤيد من ربه جل وعلا أيده الله بأصحابه الذين قاموا معه في نشر هذا الدين وبذلوا في سبيل نشر هذا الدين أرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل نشر دين الإسلام. فلا بد من أن تتكاتفوا وتتعاونوا وتوظفوا جهودكم توظيفا صحيحا، كل حيث وضع وكل بما أوكل إليه، وبهذا إن شاء الله تعالى تثمر هذه الجهود، وسترون بل قد رأيتم ثمرات تلك الجهود التي بذلتموها أنتم وإخوانكم، وها أنتم الآن تتفيئون ظلالها وتلتمسون ولله الحمد أثرها. Tidaklah mungkin suatu dakwah menjadi tegak, menjadi kokoh, melainkan dengan at-ta'awun, dengan saling bantu-membantu, dengan saling tolong-menolong. Demikian pula dengan perjuangan, mempersembahkan apa yang dimampu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dibantu oleh para sahabat beliau yang mulia. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dengan segala apa yang mereka miliki. Demikianlah at-ta'awun merupakan sesuatu yang prinsip dan pondasi dalam dakwah ini. Oleh karena itu, siapapun dari antum yang telah diberi tugas dalam kepanitiaan dan yang semisalnya dalam acara-acara daurah, maka lakukanlah dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah dengan penuh kerjasama, lakukanlah dengan penuh jiwa ta'awun, karena dengan itu akan berbuah dengan buah yang indah. Sekarang antum bisa saksikan bahwa apa yang telah antum lakukan, perjuangan, bantuan, dan sumbangan apa yang bisa antum sumbangkan dalam acara daurah ini, antum semua telah bisa rasakan semua bahwa kedatangan masyayikh, kedatangan ulama benar-benar bermanfaat sekali bagi kita semua. Faqad kuntu asma' an juhudikum al-mabdhulah
من المشايخ الذين زاروكم الفضلاء، وعند مجيئي إليكم قد رأيت فوق ما كان يوصف، وهذا حقيقة يشكر لكم ويدل على أخلاقكم العالية وعلى تفانيكم في خدمة هذه الدعوة السلفية النقية، الدعوة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما يجدر التنبيه له وأنتم في هذا الطريق ستأتيكم الشياطين وستحاول أن تفرق جمعكم وأن تشتت كلمتكم وأن يدس فيكم من ليس منكم بإثارة الفتن وإثارة الفوضى والمشاكل. فانتبهوا أيها الأحبة، وسدوا كل أبواب الخلاف، وابذلوا جهدكم على أن تكون كلمتكم مجتمعة على علماء الأمة الكبار. وأنا ومثلي من طلبة العلم أدلة لأهل العلم، مشايخنا ومشايخكم، وإن صح فنحن مثل همزة الوصل، وبهذا يكون بإذن الله النجاة. فإذا حصل شيء من الخلاف أو عدم التفاهم مباشرة مرده إلى العلماء، لا يعني يتشعب ولا يتوسع، مرده إلى أهل العلم الذين يحكمون بنا بما أنزل الله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحكم والفصل من أهل العلم وجب على الجميع أن يمتثلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يوسع الخلاف، وألا يحصل مكر ولا يحصل والعياذ بالله نكث للعهد والميثاق والاتفاق الذي قطعناه على أنفسنا، أن نكون رجاعين لأهل العلم، ممتثلين مستمعين لكلامهم الذي يقولوه لنا ويحكمون به فينا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Aku telah mendengar kesungguhan antum semua dari para masyayikh terkait dengan acara daurah ini. Namun ketika aku datang bertemu dengan antum semua, melihat secara langsung kenyataan realita yang ada pada acara daurah ini, maka sungguh apa yang aku saksikan lebih dari apa yang aku dengar dari para masyayikh tersebut. Ini semua menunjukkan bahwa antum semua adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak tinggi, berakhlak mulia. Kemudian ada satu hal penting yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa syaitan akan senantiasa berusaha memecah belah antum semua. Syaitan tidak akan senang apabila antum bersatu, sehingga dia akan berupaya untuk memecah belah antum, berupaya untuk memasukkan penyusup-penyusup dalam dakwah ini, untuk menghancurkan dakwah antum, untuk memunculkan berbagai problem-problem di tengah-tengah dakwah ini. Maka hati-hatilah dari tipu daya syaitan. Tutuplah seluruh sebab khilaf yang ada di tengah-tengah antum. Apabila terjadi perselisihan di antara antum, maka kembalikanlah semua itu kepada para ulama kibar, para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku dan yang semisal denganku, maka ibaratnya sebagai penyambung bagi antum semua kepada para masyayikh. Aku ibarat hamzah wasal yang menyambung antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maka tidaklah keberadaan aku dan yang semisalku di sini melainkan untuk bisa menyambung antara antum dengan para ulama kibar, dengan para masyayikh. Sekali lagi, jika terjadi khilaf, terjadi perselisihan di antara antum, maka janganlah
perselisihan itu dibiarkan meluas. Kembalikanlah semua itu kepada para ulama, kepada ulama kibar, mereka-mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan manhaj yang lurus. Dan apabila telah datang keputusan dari ulama kibar tentang permasalahan yang sedang kita hadapi, datang hukum dari mereka, merupakan kewajiban bagi kita untuk menerima keputusan tersebut dengan senang hati. Menerima apa yang datang dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari manhaj ini dengan lapang dada. Dan jangan sekali-kali di antara kita terus memperpanjang khilaf yang terjadi. Jangan di antara kita berusaha untuk membuat makar dalam dakwah ini. Jangan di antara kita menyelisihi janji-janji terkait dengan permasalahan dakwah. Maka dari itu, jadikanlah hal ini sebagai permasalahan penting dalam kehidupan beragama kita, agar dakwah kita, agar manhaj kita benar-benar terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa أحب أن أشكر لكم حقيقة حسن أخلاقكم، فقد رأيت منكم عجبا، وهذا ما سمعته من المشايخ الفضلاء الذين قد زاروكم، كيف أن صغيركم يحترم كبيركم، وكيف تتعاملون مع أساتذتكم الذين سبقوكم في العلم والدعوة احترام بالغ. والله إني لأنظر وأتعجب وأقول جزاهم الله خيرا على هذه الأخلاق العظيمة. وأذكركم بأثر في مسألة علاج الخلاف، وكيف أن الصغير يحترم الكبير ويقدر الكبير ويقدر من سبقه في العلم وفي الفضل وفي الدعوة إلى الله، مع عدم إقرار الخطأ، لكن الاحترام والتوقير والإكرام لمن سبقنا في العلم والدعوة إلى الله والبذل والجهاد في الدعوة، هذا أمر مستقر ومن أخلاقيات أهل السنة والجماعة. هذا الأثر في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ربيعة الأسلمي رضي الله عنهما. قال ربيعة: منحني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا، ومنح أبا بكر أرضا، وكانت أرضي مجاورة لأرض أبي بكر، ثم أقطع الأثر أو أستمر؟ نعم. اختلفت أنا وأبو بكر في عذق نخلة، يعني في نخلة صغيرة. يقول أبو بكر: إن هذه النخلة في أرضي، يعني في حدود أرضي، وأقول أنا هي في أرضي. كل يدعي أن النخلة في أرضه، وحدث بينهما رضي الله عنهما شيء مما يحدث بين المتخاصمين في أمر من الأمور. قال ربيعة: فقال لي الصديق رضي الله عنه كلمة كرهتها. لم يذكر لنا ربيعة ما هي هذه الكلمة، أدب ورفعة، قال كلمة كرهتها. مباشرة لما خرجت هذه الكلمة المكروهة من أبي بكر في حق أخيه، وهنا توجيه للكبير: مهما عظمت منزلتك في إخوانك، ومهما كنت كبيرا فيهم، ومهما كنت موجها، ومهما كنت طالب علم متقدم، لا بد أن يكون كذلك احترامك لإخوانك.
فماذا فعل الصديق؟ لم يقل أنا صاحب محمد وأنا أقرب الناس إليه وأنا صهره. قال يا ربيعة قل لي كلمة نحوها حتى يكون قصاصا، رد علي بنحو الكلمة التي خرجت مني بحقك حتى نأتي يوم القيامة لا لك ولا لي ولا عليك ولا علي. قل لي كلمة نحوها حتى يكون قصاصا. هل رد ربيعة واستوفى؟ لا، لأنه يعرف منزلة الصديق ويعرف مكانة الصديق، فأقال العثرة للصديق. قال ما أنا الذي أرد عليك يا أبا بكر، مستحيل أن أجرحك وأنت من أنت؟ ثاني اثنين بالغار، وأنت صاحب رسول الله، وأنت الذي يوكل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لك الأمور في غيابه، ما يمكن أن أرد عليك. قال قل لي كلمة نحوها. أبو بكر لا يريد أن يأتي يوم القيامة ولمسلم عليه حق. قال ربيعة لا، مستحيل أن أؤذيك يا أبا بكر. قال قل لي كلمة نحوها وإلا استعديت عليك رسول الله، يعني طلبت العون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعينني عليك. لن تذهب ولك علي حق، خذ الحق الآن. وكم من سباب جرى بيننا، وكم من مهاترات تحصل بين الإخوة، ربما الصغير مع الكبير، ولا نتقي الله عز وجل في فلتات الألسن، ونحن على منهج واحد وعلى طريقة واحدة وعلى دعوة واحدة. فرفض ربيعة أن يرد على أبي بكر. ذهب أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم من أسلم قبيلة ربيعة، مجموعة رجال وهم أهل المدينة، والصديق مهاجر عندهم. قالوا يغفر الله لأبي بكر، قدموا الاستغفار له. الأدب. لماذا يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال وأخطأ؟ هل استعان برجال قبيلته على أبي بكر ليشهدوا له وليعرضوا موقفه عند رسول الله؟ لا. قال اذهبوا يا قوم، لا يراكم الصديق تنصرونني عليه، فيغضب فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. يعرف منزلة الصديق، يعرف فضله ومكانته من الإسلام. لاحظتم؟ قالوا ما تأمرنا يا ربيعة؟ قال اذهبوا. فانطلق خلف الصديق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة فقص أبو بكر القصة كما هي، لم يزد ولم ينقص ولم يحرف ولم يبدل كما يصنع الآن الخصوم عند التحاكم. لا أنا ما قلت كذا، أنا قلت كذا، وهو قد قالها ويشهد عليه الشهود. أبو بكر قص القصة كما هي، أمانة وصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون مكانة الصديق. فأطرق ورفع بصره إلى ربيعة، قال ما لك وللصديق يا ربيعة، ما لك وللصديق يا ربيعة، كما قال لعمر ألا تاركوا لي صاحبي، وهو مع عمر الرجل الذي يلي الصديق بالفضل. وهكذا تحفظ مكانة أهل الفضل وإن أخطأوا، لكن خطأهم لا يصل إلى حد هدم المنهج وهدم العقيدة وبث الشقاق والفرقة في صفوف المسلمين. قال ما لك وللصديق يا ربيعة؟ قال يا رسول الله أرادني أن أرد عليه بكلمة نحوها فأبيت. انظر العدل والإنصاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم
أحسنت يا ربيعة. صوب ربيعة ولم يصوب الصديق. قال أحسنت يا ربيعة لا ترد عليه، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر 3. قال فبكى الصديق بكاء شديدا. فليبكي. هذا الموقف كل ما نقرأه وكل ما نعيده ونكرره نرى سمو أخلاق أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم، وكيف يحترم صغيرهم كبيرهم، وكيف أن كبيرهم لم يكن عاتيا ولم يتكبر ولم يتجبر ولم يفرض قوته ولم يفرض سطوته ولم إنما تواضع الحق وأراد القصاص من نفسه، أراد القصاص من نفسه. هكذا ينبغي أن نكون. هم قدوتنا وهم أئمتنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على ما أنتم عليه من هذا الخلق الرفيع، وهذا الخلق الذي أنتم عليه من احترام بعضكم لبعض وتقدير إخوتكم طلبة العلم الكبار واحترامهم، مع أكرر لا يعني هذا أن نقبل الخطأ، لا، الخطأ كلمة طيبة كما سمعتم ربيع لا يقبل الخطأ، لكن مع التقدير والاحترام لهذا الأخ الذي كان دليلا لنا في السنة وكان موجها لنا وكان رابطا لنا مع العلماء وربطنا بالعلماء، فأقل شيء أن ننصح له، لأن مقتضى الحب في الله النصيحة، لكن بالأدب والأخلاق. وأقول لكم إن أخلاقكم هذه التي التمستها والتمسها مشايخنا الفضلاء وإخوتنا الذين زاروكم من طلبة العلم أصبحت مضرب مثل حيث ما ذهب هؤلاء المشايخ. لو رأيتم أخلاق إخواننا في إندونيسيا يحترمون بعضهم وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله وأن يثبتكم على هذا الخير. Di sini aku ingin sampaikan rasa syukurku kepada antum semua, terkhusus akhlak antum yang mulia. Dan ini sungguhnya yang telah aku dengar dari para masyayikh yang telah mendahului aku datang ke negeri ini. Yang kecil di antara antum menghormati yang besar, sedangkan murid-murid menghormati para ustadznya. Ini sungguh membuatku takjub melihat keadaan antum yang seperti ini. Dan jazakumullah khairan atas ini semua. Akhlak yang luar biasa, yang sesungguhnya ini semua merupakan bagian dari Islam, merupakan bagian dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika yang kecil di antara kita menghormati yang besar, yang junior menghormati yang senior, murid menghormati gurunya, bukan berarti kemudian kita biarkan kesalahan orang yang lebih besar dari kita, bukan berarti kita biarkan kesalahan guru-guru kita. Namun kesalahan tetap kesalahan, kita ingatkan dari kesalahan-kesalahan tersebut, akan tetapi dengan penuh hormat, dengan penuh ihtiram, dengan cara yang baik. Dan ini sungguhnya adalah akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku ingin sebutkan kepada antum sekalian sebuah kisah yang terjadi di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah itu akan dipetik pelajaran berharga tentang tingginya akhlak mereka dan rasa hormat mereka, yang kecil kepada yang besar, yang junior terhadap yang senior, yang sigar kepada yang kibar. Yaitu sebuah kisah yang terjadi antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sahabat Rabi'ah Al-Aslami. Sahabat Rabi'ah Al-Aslami berkata,
Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberiku sebidang tanah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberi sebidang tanah terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tanahku dengan tanah sahabat Abu Bakar As-Siddiq berdempetan, berdekatan. Suatu hari terjadi perselisihan antara aku dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perselisihan terkait dengan pohon kurma yang masih kecil. Sahabat Abu Bakar menganggap bahwa pohon kurma ini berada di tanah milik beliau. Sedangkan aku beranggapan bahwa pohon kurma ini berada di atas tanahku. Demikianlah kami bersetegang dalam permasalahan ini. Sehingga keluarlah dari lisan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata-kata yang kurang mengenakkan, menyakitkan hati. Namun ketika terjadi yang seperti ini, sahabat Rabi'ah tidak kemudian membalasnya dengan ucapan yang serupa. Dan tidak pula membiarkan sahabat Abu Bakar terus mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakkan. Sahabat Rabi'ah mengingatkan, menyampaikan bahwa kata-kata engkau sungguh tidak mengenakkan. Di sini kita lihat akhlak yang mulia. Sahabat Rabi'ah ketika mendapatkan sesuatu dari orang yang lebih mulia, dari orang yang lebih senior, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar kata-kata yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan hatinya, tidak serta-merta membalasnya dengan seperti itu, akan tetapi mengingatkan, mengatakan secara langsung bahwa kata-kata yang engkau katakan tidak mengenakkan. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan Rabi'ah? Apakah kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi marah, menjadi naik pitam, mengatakan aku adalah orang yang demikian, demikian dan demikian, aku adalah mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang demikian dan demikian? Tidak. Bahkan sebaliknya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rabi'ah, qul li kalimatan nahwaha." Wahai Rabi'ah, ucapkanlah kepadaku persis seperti apa yang aku katakan kepadamu. Cepat, ucapkan kata-kata yang aku katakan kepadamu sebagai kisos, sebagai balasan di dunia ini. Karena aku khawatir, aku takut kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala membalasku kelak di hari kiamat dengan apa yang telah aku ucapkan itu. Apakah kemudian sahabat Rabi'ah merasa mendapatkan peluang lalu mencaci sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lalu mengucapkan kata-kata yang kasar kepada beliau? Tidak. Sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau benar-benar menghormati sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui kapasitas diri beliau, dan beliau mengetahui pula kapasitas siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terus berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, qul li kalimatan nahwaha." Wahai Rabi'ah, ucapkan kata-kata seperti apa yang aku katakan kepadamu. Jangan sampai di hari kiamat kelak aku dibalas dengan kata-kata itu. Tetap Rabi'ah enggan untuk membalasnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada Rabi'ah, kalau sekiranya kamu tidak mau membalas, maka aku akan laporkan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan laporkan
apa yang terjadi di antara kita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pelajaran yang berharga di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, bukan ribut di antara mereka itu akhirnya saling caci mencaci, saling maki memaki, akan tetapi justru yang satu meminta agar dibalas, sedangkan yang satu enggan. Ributnya dalam permasalahan yang ini. Di sisi lain ketika itu datanglah sekelompok dari kabilah Aslam. Kabilah Aslam adalah penduduk Madinah, sedangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk dari kalangan Muhajirin. Maka orang-orang dari kabilah Aslam ini berkata kepada Rabi'ah, sudahlah, balas, selesai, daripada engkau akhirnya daripada seperti ini. Maka Rabi'ah al-Aslami tidak kemudian berbangga dengan kaumnya yang berada di tengah-tengahnya. Akan tetapi justru Rabi'ah memerintahkan, pulanglah kalian semua, sudah, biar aku dan Abu Bakar As-Siddiq yang menangani permasalahan ini. Kalian jangan ikut-ikut. Aku tidak ingin jika kalian masuk dalam permasalahan ini, kemudian sahabat Abu Bakar marah, akhirnya membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepadaku, akhirnya hancurlah Rabi'ah. Demikianlah, wahai saudaraku sekalian, akhirnya mereka berdua menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan persis kejadian yang terjadi di antara mereka berdua. Dan ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Karena terkadang di antara kita saat terjadi perselisihan dengan pihak lain dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara, disampaikanlah segala sesuatu yang diharapkan bisa memenangkannya dalam kasus tersebut. Adapun sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan permasalahan yang terjadi di antara mereka berdua persis seperti apa yang terjadi, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Demikian pula sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah, "Malaka wal Siddiq ya Rabi'ah? Ada apa engkau dengan As-Siddiq wahai Rabi'ah?" Hal ini diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rabi'ah menceritakan bahwa ketika aku sampaikan kepada Abu Bakar bahwa dia telah mengatakan ucapan demikian dan demikian yang menyakitkan hatiku, dia memaksa aku untuk membalasnya. Aku tidak mau, tapi dia tetap memaksanya. Maka disinilah sungguhnya akhirnya letak permasalahan di antara kami berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersabda kepada Rabi'ah, "Ahsanta ya Rabi'ah, la tarudd alaih, walakin qul yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar." Rasulullah SAW bersabda kepada Rabi'ah, "Ahsanta ya Rabi'ah, sungguh engkau telah berbuat baik wahai Rabi'ah. Jangan engkau balas terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Jangan engkau balas seperti apa yang dia ucapkan padamu. Akan tetapi ucapkanlah sebuah doa, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, sebanyak 3 kali. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar." Ini semua sebagai bukti tingginya akhlak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang
yang berada di atas al-akhlaq al-karimah. Yang kecil di antara mereka, yang junior di antara mereka, benar-benar menghormati yang besar, menghargai yang besar, penuh hormat dengan yang lebih tua. Sedangkan yang besar, yang senior, yang kibar di antara mereka, tidak kemudian sombong, tidak berbangga diri, tidak berbuat zalim, tidak semena-mena terhadap orang yang di bawahnya. Ini sungguh merupakan qudwah bagi kita semua, teladan terbaik bagi kita semua dalam hal akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan al-akhlak yang mulia ini senantiasa berada di tengah-tengah antum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melanggengkan al-akhlak al-karimah di tengah-tengah antum semua, karena akhlak tersebut kami lihat benar-benar ada di tengah-tengah kalian. Namun ketika akhlak ini berada di tengah-tengah kita, bukan berarti orang yang salah di antara kita dibiarkan. Bukan berarti orang yang senior di antara kita berbuat salah kemudian dibiarkan dengan alasan dia senior. Bukan berarti guru kita salah kemudian dibiarkan dengan alasan itu adalah guru kita. Tidak. Tetap an-nasihah harus ditempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Yang salah tetap salah, tetap diingatkan, namun jangan sampai kita berlebihan. Kita lihat di hari-hari ini orang-orang yang tidak mempunyai akhlak yang seperti ini, mengingatkan orang yang lebih tua, mengingatkan gurunya, mengingatkan orang yang lebih senior dari dia dengan penuh kesombongan, dengan semena-mena. Maka sungguh yang seperti ini tidaklah sebagai akhlak yang mulia. Dan ketahuilah para hadirin sekalian, bahwa akhlak mulia yang antum miliki merupakan kenangan indah para masyayikh yang meninggalkan antum. Setiap masyayikh, setiap ulama yang datang ke negeri ini mengisi daurah di tengah-tengah antum, kesan terindah yang senantiasa mereka sampaikan adalah bahwa antum adalah orang-orang yang mempunyai akhlak mulia. Maka pertahankanlah ini semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhlak yang mulia ini abadi tetap di tengah-tengah antum sekalian. ونسيت أن أذكر لكم في قصة ربيعة أن أبا بكر رضي الله عنه ترك النخلة كلها والأرض كلها رضي الله عنه، ترك الأرض والنخلة التي كانت سبب في خلافه مع أخيه رضي الله عنه. نعم، يعني أعطاه لربيعة، تركها له قال ربيعة فانطلق أبو بكر وترك الأرض كلها، تركها ولم يسأل عنها لأنها كانت سبب لخلافه مع صاحبه ربيعة ولم يرجع إليها. وهذا دليل أن سبب الفرقة والخلاف يترك إن أمكن مثل هذه الأمور الدنيوية. فربيعة يقول وذهب أبو بكر وترك الأرض كلها ليس النخل فقط. Ada satu hal yang aku lupa untuk sampaikan dalam kasus ini, bahwa ketika kami telah menghadap Rasulullah SAW, kata Rabi'ah, dan Rasulullah SAW telah memberikan bimbingannya, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar akhirnya beliau meninggalkan pohon kurma dan sekaligus tanahnya. Beliau tinggalkan untukku. Dan di sini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa hal-hal yang menyebabkan perselisihan di antara kita terkait dengan umur dunyawiyah, permasalahan dunia, maka jika memungkinkan untuk ditinggalkan, maka tinggalkanlah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena ini adalah sebab perselisihannya, maka beliau tinggalkan, beliau berikan kepada sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu. وفي الأخير أوصي جميع أخواني الاهتمام بالدروس التي أخذوها وبمذاكرتها وحفظها ومراجعتها
وتكرارها دائما، أن هذا الذي سيبقى. أما إذا كان مجرد فقط الحضور والنسيان فما ستتكون عندك الحصيلة العلمية. هذا ما أنصحكم بالنسبة للدروس. والأمر الآخر، أكرر شكري لكم واحدا واحدا، الصغير والكبير، على ما رأيت منكم من حفاوة وكرم، أقول محمدي لا حاتمي كما يقول البعض، فأكرم الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم قدوتكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخص بالشكر الإخوة المرابطين في المطابخ لكم ولضيوفكم، والإخوة المرابطين في حراسة طلاب العلم، والإخوة المشرفين الذين كانوا سببا رئيسا في حصول هذا الخير العظيم والذي هو في ميزان حسنات الجميع. واستسمحكم عذرا إن حصل من أخيكم خطأ أو حصل مني شيء من السهو والغفلة، وهذا من شأن البشر. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما في مجالس الذكر ومجالس الخير، كما أسأله أن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang terakhir, aku ingatkan agar antum semua benar-benar memperhatikan durus pelajaran yang sudah antum pelajari. Selama daurah ini antum telah mendapatkan pelajaran-pelajaran durus dari para masyayikh. Maka murajaahlah pelajaran-pelajaran tersebut. Baca kembali, pahami dengan sebaik-baiknya, terus diulang dan diulang, dimurajaah dan dimurajaah. Karena tanpa dimurajaah, ilmu yang sudah antum dapatkan akan hilang. Sebaliknya, dengan antum murajaah, antum ulangi, antum pahami kembali apa yang sudah antum dapatkan, maka ilmu tersebut akan menetap pada diri antum sekalian. Tidak lupa, dalam kesempatan yang berharga ini aku sampaikan rasa terima kasihku yang besar terhadap antum sekalian. Satu persatu dari antum semua, aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dari yang kecil sampai yang besar, aku ucapkan banyak-banyak syukur, terima kasih kepada antum sekalian. Terkhusus ikhwah panitia, baik itu yang bertugas sebagai tukang masak ataupun yang bagian jaga ataupun yang kebersihan atau tugas-tugas yang lainnya yang tidak bisa dirinci dalam kesempatan ini, termasuk para musyrif asatidzah yang menghubungkan antara antum semua dengan para ulama. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum sekalian. Dan sekaligus dalam kesempatan yang berharga ini dan kesempatan terakhir pada hari ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya kepada antum sekalian jika terdapat kesalahan, terdapat sesuatu yang tidak mengenakan antum sekalian. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lebih baik dari kesempatan yang sedang kita jalani ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempertemukan kita di majelis-majelis zikir di dunia, dan juga mempertemukan kita kelak di Jannatullah Subhanahu wa ta'ala bersama para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, salihin. Itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Samahna ala tafsir.